bayad og 50. Sige pre, labong na ako 50. Sige pre, bato-bato pikta. Kung kinsay mapili. Pre, ikaw ang sige pre, tago pre, mag-ihap kog 10. Dapat makatago na ka ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dire kog tago kay Kay na pre ha. Asa kaya natin tago? Ba, pare! Wala man? Wala man, Diyos. Pre, 50. Aro? Isahan pa jud kuda. Aha, na isahan na jud. Bugo man mutag.